एक तुमकां जेन्ना हे लॉकडावन जालें आनी पॅन्डेमीक सिच्युएशन आयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगल्या काय ना आनी जर एक तुमी घाल्या जाल्यार तुमी पेमेंट कसो केलो हो म्हाजो सादो सिंपल क्वेश्चन तुमी म्हजें आयकुपाकूच तयार ना. स्पीकर सर तांच्यांनी जो फोर्स मेजर क्लॉज सांगलो पळय न्ही हांव एकच सांगता दॅट एजन्सी हॅड पेड दॅट मनी नॉट वी हॅड पेड आय हॅड कन्फर्म त्या खातीर एजन्सीन पेड केल्ले आसा आमी अजून एजन्सीक पेड करूंक ना एजन्सीन पेड केल्ले आहा ऑर्गनायझरांक आमी पेड करूंक ना. स्पीकर सर एक मिनिट आता डिस्कशन घेऊया हाजेर साहेब आन्सरां एक हांव शिकनाच ना येता तुवें ताका पयशे दिल्या पयलीं तातूंतल्यान ताणें ताका दिल्या तो आपूण कितें दितलो ना एक मिनिट सीएम या हांव मातसो किल्ले करते हांव उलयतां 2 मिनटां हांव उलयतां हांव दिता न्ही म्हाका सादो सिंपल हांवें क्वेश्चन विचारला फोर्स मेजर क्लॉज आसा आनी युनियन गव्हर्मेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगला काय कितें इतलेंच म्हाका आन्सर दिया मागीर फुडल्या आमी पळयता. at present there is no force major clause in this case at present. कित्याक ना कोणी घालूं ना I'll verify it at present. आसपाकूच जाय. स्पीकर At सर present म्हटल्यार दुसरी गजाल आसा त्या एजन्सीन ते पेमेंट केल्ले आसा ऑर्गनायझरच्या बाबतीत. वेगळो विशय सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां सांगला काय कितें स्पीकर सर ए राव रे युनियन मिनिस्ट्रीन तुमकां युनियन गव्हर्मेंटान तुमकां सांगला काय कितें ती क्लॉज घाला म्हणून. स्पीकर सर मातशें किल्ले करते स्पीकर सर स्पेस बुकींग जे आहा स्पीकर सर स्पेस बुकींग जे आहा ही पयली स्पेस बुकींग थंयचीच ती कंपनी ऑर्गनायज करता ती बुकींग करताली मागीर ती बुकींग करता करता आमचे जे एजंट आहा तांकां त्या टायमार ती स्पेस बुकींग मेळपाक जाय ती मेळना समज आनी आमी ती करना समज रोखडीच हालां आमकां दुसरे टायम तेजे भितर इनवॉल्व जावपाक मेळना आनी पार्टिसिपेटूय जावपाक मेळना. स्पीकर सर आमकां तें रिलेशन घट धरून रावपाक जाय खंयचें भायलें आमचे जे इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो त्यो मेळपाक स्पेसी मेळपाक खूब कठीण आसतात अश्योच मेळनात थंय पयलो पयसो घालपाक पडटा. मागीर आमी एजंटाक सांगलें आमचे जे एम्प्लॉयमेंट जे एजन्सी आहा तांकां सांगलें की तो पेमेंट तुमी करात आनी ते पयशे आमी दितले गव्हर्मेंट तुमकां त्या रितीन आमी ते स्पेस बुकींग करतात थंय त्या रितीन तेजे पयशे तशे उरले कळ्ळें तुका आनी ते पयशे आज ते आमकां ते करनात म्हटल्यार हे पयशे आमकां परते मेळटले एजन्सी कडल्यान ते कांय तेजे भितर कांय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर दुसरें आतां हेणी जे आमचे दिगंबर बाबान सांगलें तें PR एजन्सीचें PR एजन्सी 18 म्हाका तेणेंच म्हटलेलें की बाबू ते कित्याक घालता की ते वेस्ट जाता पयशे पण त्रास म्हाका जालो 1.5 वर्स PR एजन्सी नासतना आमी टुरिजम चलयतात म्हाजेर कांय आरोप करतात तूं जाणा आतां स्टँड केलो रिप्लाय कोण दितलो आमचें टुरिजम कशें चलता हें आरोप खंय केला रे तुका तूं करीत आसता प्रश्न विचारला मरे तूं 30% स्पीकर सर सांगना कोविडान सगळे बंद असताना सर. हो घरा असताना 40 लाख टुरिस्ट आयले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता मागीर एजन्सीयान कितें जाय सर अरे गरज ना देव आमकां गोंयचो साहेब लोकांक हाडटा हांगा स्पीकर हे स्क्रॅप करचे हे सगळे शोज सर हे काय नाही सगळे गोलमाल हो गंबर सर गोलमाल फुल गोलमाल स्पीकर सर स्पीकर सर गोलमाल एकाच कटले ते सगळे कारण हो सगळे स्पीकर सर 4 वर्षांत 33 कोटी स्पीकर सर पण 33 टुरिझम कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम 33 कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम स्पीकर सर 33 कोटी रुपया म्हणजे चिता तुम्ही कसले ते स्पीकर सर कोटी डिस्कशन घ्या हाफ एन आवर स्पीकर सर स्पीकर सर सर ना एक मिनिट दिगंबर डिस्कशन घ्या तेच सांगता रे स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन मागाजेर स्पीकर सर ह्या हाऊसान डिबेट जाल्ली ऑन PR एजन्सी आणि ताणें सांगलें की आपल्या PR एजन्सी नासतना करता म्हणून PR एजन्सी नासतना केलं मरे हांव म्हणलें टुरिझमाचें नांव पेड्ड्यार जालें ना आनी चीफ मिनिस्टरान तेन्ना म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक सांगता कितेंय तांचें जर आसत पब्लिसिटीचें आनी हाजें जाल्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान करचें मागीर तुमी आनी आतां इतले पयशे खर्च करून नवे PR कित्याक ओपन घेतात होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक करपा लाय म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडल्यान की तुजो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट
PR एजन्सी बेश्टेच पैसे खातात ते काय करना ताणें बरें काम केलां वयल्या हांव म्हणटा 2 वर्सां PR एजन्सी नासतना जर टुरिझम डिपार्टमेंट चलपाक शकता वाय यू रिक्वायर PR एजन्सी हो म्हजो सिंपल क्वेश्चन 18 ते 21 तुम्ही कितें करता एक समज क्लार्क रिटायर जालो 2 वर्सां डिपार्टमेंटान चलयलें काम तुम्ही म्हणटा मागीर पोस्ट सँक्शन करता आसतना 2 वर्सां डिपार्टमेंट जर बरो चलता क्लार्क नासतना हो पोस्ट कित्याक जाय काय म्हणून सेम प्रिंसिपल एप्लायज हियर आणि you are on record that day that information department we will ask information department to do the work म्हणून स्पीकर सर एक मिनिट you tell speaker sir Speaker, sir sir. सांग न्ही ताणें एश्योरन्स दिल्लें म्हाका स्पीकर सर तुवें ह्या क्वेश्चनाक तुवें जो टायम दिला खरोखरच हांव तुका मानता स्पीकर कित्याक हो सारको एकदम गरजेचो विशय जावन आसा सगळ्या अख्ख्या गोंयकाराचो स्पीकर सर हेजे भितर पारदर्शकता ही आसपाक जाय आनी हें चलपाक जाय हांव कित्याक प्रावड आहा हेजे भितरल्यान म्हाका गोंयकारांनी आनी स्टेक होल्डरांनी आनी सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केला ह्या फाटी हांव आशिसर टुरिझम वाडत गेला आनी हांव तुमकां लास्ट इयरचे सांगता 20 तुगेलें 2020 आमच्या गोंयान सरप्रायज तुमकां न्यूज आसतली KPMGन जेन्ना सर्वे केली 1,50,00,000 हो गोंयान टुरिस्ट आयलो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयकून घ्या 1 कोटी आयलो 1,50,00,000 हे माझे विधानसभेत 2020 म्हणजे लास्ट इयर 2020 म्हणटा तो ना 2019 स्पीकर सर स्पीकर सर 1920 स्पीकर सर स्पीकर सर आयको सोदना मरे आयको सोदना स्पीकर सर लास्ट इयर तुमकां सांगता हांव लास्ट इयर जो सर्वे केला KPMG हे सर्वे रिपोर्ट 1,50,00,000 हो माझो रेकॉर्ड आहा थंय सारको असेंब्लीन उलयता 1,50,00,000 स्पीकर सर. नॅशनल लेवलाचेर चर्चेक एक मिनिट घे एक मिनिट घे मार प्लीज एक मिनिट मागीर उलय तूं हो हे तुम जाणता ही एक संधी म्हाका मेळ्ळी की ह्या टुरिझम मंत्री जावन जी येदोळ्ळी आणि ह्या PR एजन्सी म्हणटा ताका ती एजन्सी ती इव्हेंट मॅनेजमेंट स्पीकर सर एसटी वयर सरपाक जाय म्हणून आमी रात दीस काम करतात मेहनत करतात आमच्या तुजो जे SLMPCचे मेंबर जे तज्ञ आमी घेतल्यात त्यांच्या थ्रू आज आमी इतली पर्यंत झेप मारल्या जे केन्नाच कितलेच वर्सां जावना आज आमी टुरिझम पॉलिसी काडटात आज आमी टुरिझम प्लॅन येता आमचो हे कोणी केला बाबू आसगांवकर मंत्री असताना जाल्ले विदाउट PR एजन्सी 2 वर्सां काम केला ते आमी दाखवून दिला तुवें सांगल्या उपरांत ते हांवें करून दाखयलेलें आता इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान तो समज म्हाका दिता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना आमकां खंयचो पयसो करपाचो ना हांगा आमकां काम करपाक जाय गोंय वयर हाडपाक जाय आनी ते करून दाखयला आनी हो रिजल्ट आहा म्हाजे assurance from the chief minister he had given me that assurance I just want that you ask information department to hand over नाजाल्यार तुम्ही बेश्टाच PR एजन्सीक 90 लाख रुपया 1 कोटी रुपया फारीक करता म्हयन्याक जे ताणें 2 वर्सां दाखयलां काय नासतना Because sir, after formation of the tourism policy, tourism board जो आसा पळय न्ही, it is consisting of the TTAG आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स या टुरिझम बोर्डाचेर आसा टू फायनलाइज्ड विथ ओके इदर विथ द मार्केटिंग प्रमोशन अदरवायज विथ द PR एजन्सीज द टुरिझम बोर्ड विल टेक द डिसिजन ओके अँड त्या खातीर सगळे जे आसा स्टेक होल्डर सगळे जाण दोज आर पॉलिसी जेंका जेंका टुरिझम बोर्डाचेर रिप्रेझेंटेशन दिला हांव आनी मिनिस्टर टुरिझम प्रमोशन बोर्ड आहा इन कन्सल्टेशन विथ देम ओनली इधर टुरिझम प्रमोशन कशें करपाचें मार्केटिंग प्रमोशन कशें करपाचें PR एजन्सी घेवपाची केन्ना डेट टुरिझम प्रमोशन बोर्ड विल टेक द डिसिजन जालें स्पीकर सर आमी टुरिझम मिनिस्टर आसले आतां संवसाराक खबर आहा गोवा इज अ टुरिझम हब ही इव्हेंट करपाची गरज ना साफराज साहेब आसता आनी लोक येयीत आहा बिश्ट्या कित्याक पयशे म्हणटा तुमी
कित्याक म्हणटा पयशे सांगता आमी स्पीकर सर इव्हेंट करपाची गरज ना स्पीकर सर मातसो उलोवपा दी प्लीज तू उलयता म्हाका उलोवपा दी ह्या मोडल्या म्हणून ते आयल्यात हांव कितें म्हणटा आज आख्खो संवसाराचो लोक धांवन येवपा सोदता गोंयांत इव्हेंट करपाची गरज ना बिश्टे पयशे काबार करूं नाका तुमी कित्याक आतां गोंयचो एक टुरिजम हब म्हण जालो आहा तो आतां तुमी कूड साडून मातसो पिड्यार करूं नाका इतलेंच ना स्पीकर सर जो लोक येता अख्खो वर्ल्डाचो हो कित्याक येता कोण हाडटा कोणे फेमस केला कोणे हेजे प्रमोशन मार्केटिंग केला गोंयचो अरे साहेब गोंय आतां तितलें दसऱ्याक येयलो गो. तुज्या टायमा कित्याक येवना आय, कितलो कोण आयला तुज्या टायमा अरे, त्याचो काडू फिगर हॅलो मागीर आमचे स्पीकर सर. स्पीकर सर स्पीकर सर बाबू आसगांवकर स्पीकर एक सर. ल्हान बिझनेसमॅन जायत पण स्पीकर हांव सर. जाणा की बाबा 15 लाख मोडल्याला 100 लाख येवपाक जाय म्हणून हे जाणा त्याच रितीन हांव हांगा काम करता स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर आम्ही स्पीकर एक मिनिट Okay, finish. तयार केला लायपाक Question number two. आम्ही त्यात तयार केला आज स्पीकर तयार सर करपाक लास्ट ना. लास्ट एक मिनिट लास्ट आम्ही जे काम केला स्पीकर सर I called out. टुडेचे सर आम्ही तयार केला मागे उलय मायक कर तुझं सांग रे बस स्पीकर सर आम्ही काम केला हे आमच्या गव्हर्नमेंटान चीफ मिनिस्टराच्या आधाराचे चीफ मिनिस्टराच्या आशीर्वादाचे आमकां इंडिया टुडेचे बेस्ट स्टेट अँड बेस्ट बीचीस कोस्टल डेस्टिनेशन अवॉर्ड आमकां मेळ्ळा WTCII चे पयशे करपाचे टू आस्क स्टार एलईडी लावपाची काय ना त्याने पहिली त्याने मिनिस्ट्री घेतली मिनिस्ट्री टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्ट्री असलेलो चीप लाईन ओडपा पयशे घेतालो Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 2B. 2B. 2B corner. Speaker sir, answer as per circulated in the house. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय की ही एरिया जी घेतिली ही बरी व्हडली एरिया आसा आनी म्हाका रिप्लाय दिला त्या कोतान एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत वॉज टू बी शिफ्टेड देर वेदर गव्हर्मेंट हॅज शिफ्टेड द एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत देर Speaker sir, the area what we have taken is a big area, मान्य करता आणि very consciously ही व्हडली एरिया घेतलेली 868.48 स्क्वेअर मीटर कारण एकूच मान्य लीडर ऑफ ऑपोजिशनूय पावला आसतले डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत जुंता हावजान कितली जुनी बिल्डिंग कितली कंजेस्टेड आसा आणि कितलेशे वर्सां नवीन प्रिमायसीस आमी सोदताले ही प्रिमायस आख्खे डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत थिंगा शिफ्ट करपा खातीरूच घेतलेली आसा इवन BDO's ऑफिस आमी थिंगा शिफ्ट करतले बिसाइड्स दॅट सो एंटायर थिंग अबाउट DOP विल बी शिफ्टेड इन माइल्स हाय. Now, Sadhya, you say that technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? Your reply says that only technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? And when you plan to shift the entire directorate? स्पीकर सर ही आमी प्रिमायस घेतलेली खरें पूण आमी ती फर्निश करपा खातीर GSIDC कडेन आमी पयले सुरवातेर दिल्ली तेणी जेन्ना आमी रेंटेड प्रिमायस घेता ती फर्निश करपाक तेणी ऑलमोस्ट 3.5 crore कोट केलो आनी ही फायल तुमकांय खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा बिकॉज ऑफ द फायनान्शियल क्रंच फायनान्स ऑल्सो डीड नॉट क्लियर इट वॉज डान्सिंग अप एंड डावन एंड रायटली सो मागीर ती प्रिमायस आमी बेश्टीच उरता म्हूण पार्ट ऑफ स्टॅब्लिशमेंट सेक्शन टेक्निकल सेक्शन्स थिंगा शिफ्ट केले आनी सादी बेश्टी फर्निचर खूंय सावन आमचे डिपार्टमेंट वेगळे डिपार्टमेंटांसून इवन फ्रॉम तालिगांव पंचायत चेअर आनी हे टेबल म्हूण नाका म्हूण आमी थिंगा तेजो वापर केलो सारकी प्रॉपर कॅबिन्स बीन ना आतां आमी कितें केलां टू सेव मनी यू मस्ट बी अवेर आमी आमचे ओन टेक्निकल सेक्शन केल्ले आसा आनी टेक्निकल सेंड केले उपरांत
आम्ही डिसाईड केले, आम्ही मान्य मुख्यमंत्री मेळोन सांगले, आम्ही हे करता एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एट कॉस्ट प्राइस. Our technical cell only will do it. From 3.4 crore, सांगतात आहे. म्हजो क्वेश्चन No, सांगतात आहे. The cost has come down to 95 lakhs only. And within the next 5 to 6 months, this work will be complete and entire DOP will be shifted in this particular premise. सर हांव कित्या खातीर सांगता की जाता गव्हर्मेंटाक एक संवय आसता प्रिमायसीस घेतात प्रिमायसीस घेतल्या दिसाच्यान रेंट स्टार्ट जाता आमी हें पळयलें स्पेसीस बिल्डिंगाक पळयलें कंट्रोलर ऑडिटराचो रिपोर्ट आहा स्ट्रिक्चर्स आहा आय एम एग्जामिनींग दोज तातूंत कितें आसा 2 वर्सां ती बिल्डींग तश्या तशी दवरली वर्साक कितलेशे कोटी रेंट फारीक केलो मागीर इट इज आतां हांगाय तशें जालां हांगा कितें जालां तुजें इंटेंशन वॉज गुड टू शिफ्ट एंटायर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत देर We have shifted आनी partly. We have आता shifted partly. तुम्ही ती 2018 घेतल्या 2018 आज 2021 जाली आणि आम्ही तांकां गव्हर्मेंट रेंट पे करता गव्हर्मेंट इज पेईंग रेंट टू 2.95 crores पे केल्या तुम्ही वाय आय एम टेलिंग यू यू आर गोईंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्पेसीस बिल्डिंग कित्याक तुझे ऑफिस म्हणजे 860 स्क्वेअर मीटर जागा थंय जस्ट बिकॉज फर्निशिंग जावना हें जावना म्हणून उरतली तुमचें ऑफिस थंय शिफ्ट जावना कॅन यू गिव मी स्पेसिफीक एश्युरन्स दॅट विदीन नेक्स्ट 3 months or 4 months यू विल शिफ्ट द एंटायर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत इन दॅट प्रिमायसीस अँड स्टार्ट ऑपरेटिंग आनी काय ना हांव म्हणटा कितें लागलें आनी तुजे बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स फाल्यां आनी 1 वर्स काडटलें आनी 1 वर्स तुमी ताका भाडें दितले जे हांवें रेज दीस इश्यू विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसीस तुका खबर आहा स्पेसीस बिल्डिंग 2 वर्सां ऑडिटर कंट्रोलरान सारको रिमार्क मारला की 2 वर्सां एक रूम 1 स्क्वेअर मीटर 1 इंच ऑफ द लँड वॉज नॉट टेकन इन टू पोजेशन वॉज नॉट युटिलाइज बट वी हॅव पेड crores of rupees rents. Will you allow me to answer? Speaker sir, मान्य आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तेंच्या हांव मानपा रेडी आसा की इट शूड बी युटिलायज एज सून एज पॉसिबल शिफ्ट DOP एज सून एज पॉसिबल आमी प्रयत्न करता आनी तुमी पळय म्हणटा कांयच्या काय एअरकोडेन मोडले आसतले पयशे हांव मुद्दम तुका कंपेरेटीव स्टेटमेंट इवन ऑन रेंट दिता सांगता ते ना कित्याक दिता ते सांगता हेजे पयलीं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान ते ऑक्युपाय केल्ले हेजे फुडें दुसरे आमचे GFDCन ऑक्युपाय केल्ले तेन्ना वी टूक मच लेटर पयलीं गेल्ले ते रेंट पर स्क्वेअर मिटर इट वॉज कमिंग 1233 तेजे फुडें दुसरे डिपार्टमेंटान 1200 आमी घेतला 1000 पर स्क्वेअर मिटर विच इज मच सबसिक्वेंट इव्हेंट आफ्टर सेवरल मिन्स आफ्टर 2 years पयलीं खरें म्हणटा आमकां वयल्यान माग पडपा जाल्ले बट आय एम व्हेरी कॉन्शियस एक पयसो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट करपा नाका म्हणून हे टेक्निकल सेल केला पंचायतीनूय सगळे कामां फास्ट जातली क्लियरन्स मेळोन आमची ओन स्वता कामां आसा हे भाशेन जे आमी 3.5 कोटी मोडपाचे आहा ते उणेच उणे 95 लॅक्सां भितर तुका हांव हे हावजान सांगपाक सोदता म्हाजी प्रयत्न चलता कित्याक 6 म्हयन्यां भितर आमी ते एंटायर DOP शिफ्ट करतले काम कंप्लीट करून कारण एकूच तुमी थिंगा पळयला जाल्यार आमच्यो केस्यो घेता एडिशनल डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर केसीस घेता केन्नाय तूं वच आदोगाद बेश्टे अशें चिडोन उरता थिंगा बाकीचे क्लायंट येता चिड्डोन उरता एवरी डे अबाउट 50 people आर जस्ट स्टँडींग देर इज नो प्रॉपर कोर्ट रूम आनी सगळे कोर्ट तुमी सांगता तशे स्पेसीस आसा वन्स दीस इज शिफ्टेड टू मायल्स हाय बसीन देंवलो सोमतो पंचायत ऑफिसान पावलो लिफ्ट आसतले सगळे आसतले जाणटेल्यांकूय त्रास पडपाना ताका लागून म्हाजी प्रयत्न चलतली ह्या सरकाराची प्रयत्न चलतली जाता तितले बेगीन थिंगा वचपाक डेफिनेटली आमी वयतले. Question hour over. Question hour is over. Because I would like to get a I just want to एकूच माट्टा I would like to get a matter of urgent importance in front of the house. Speaker sir, कानोळे बागान एक फॅमिलीक बायलो एक दिल्लीवालो येता घरांतल्यान भायर काडटा मारता आनी स्वता थंय एक्शन घेवपाक जेन्ना ही वतात तेन्ना पुलीस हाजेर एक्शन घेना SP DYSP concerned police station तांच्याकडे उलयतकच नो एक्शन इज बींग टेकन दिस पर्टेन्स टू सर्वे नंबर 129/5 काय by 6 ऑफ कांदोलीम विलेज. आता स्पीकर सर काल म्हाका दिसता लोकल आमदाराकूय मेळून जाल्ले आसा मेन इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर हे गोंयकार लोकांक
मारप जाला, लाट्यांनी मारून जाला. एकटो हॉस्पिटलान जो वाचोंक गेल्लो ताका आजिलान घाल्लो आसा, दुसरो जो वाचोंक गेल्लो ताका तुमी अरेस्ट केला विदाउट एनी ऑफेन्स. अँड द केस which should have put on these Delhi people आतापर्यंत एक्शन घेतिल्लें ना स्पीकर सर. म्हाका ऑनरेबल सीएमा कडेन इमिजिएटली हाजेर कारवाई केल्ली जाय, एक्शन केल्लें जाय आनी गोंयकार लोकांचेर जी इनजस्टीस जाल्ली आसा ती जस्टीस दिल्ली जाय. स्पीकर सर, आमचे मिनिस्टर फॉर मायकल लोबो यांनी काल माझ्या लक्षात हाडून दिला विषय आणि हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला, आज ताजेर एक्शन जालें. आजूय जावना आतापर्यंत जालें. आता जालें. थँक्यू. बरोबर. श्री दिगंबर कामत प्लीज. स्पीकर सर, झिरो आवराच्या पयलीं हांव एक माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिता. एकच गजाल की आमी पयर हांगा फ्रिडम फायटराचे हाजेर उलयले. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें तेन्ना की आपणें तांकां आपयले, ते येना, ते येवपाक तयार ना आनी ताका लागून आपणें लेटर दिवना अशें म्हणून आपण तांकां आपयलें. काल चीफ मिनिस्टरान लेटर दिलें. लेटर दिवपाचेंच आमचें म्हणणें आशिल्लें की तें रिजॉल्व जावपाक जाय. पूण म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरान तें लेटर सिन्स सगळ्या हावसा भितर ताचेर डिस्कशन जाल्लें, सगळ्या आमदारांनी रिक्वेस्ट केली. चीफ मिनिस्टर शूड हॅव एटलीस्ट इन्फॉर्मड अस आनी हांगा टेबलाचेर दवरपाचें कदाचित लेटर आनी कोणाकय ताणें कोणाकय म्हणजे अशें म्हाका दिसता की शूड हॅव सेंड सम मिनिस्टर एंड ऑल समबडी टू हँड इट ओवर टू देम. तुमी प्रेसिडेंट मातसो रॉंग करनाका वेन स्पेशली हावस इन इज सेशन. इतल्यान म्हाज्या चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक. स्पीकर सर, झिरो ओवर under rules of procedure and conduct of business, I hereby give notice for zero hour mention of urgent fear and apprehension in the minds of the people about non-availability of security guards at Cap de Rama Fort. Cap de Rama security आसताली थंय हालीं खूब डेथ जावपाक लागले, कोण पडटा कोण मरता आनी ताका लागून सेक्युरिटी, दीस फोर्ट इज आर्किटेक्चर आनी हेरिटेज इम्पॉर्टंट, नीड्स टू बी अननेसेसरी सेक्युरिटी तुमी दवरची काडले जाल्यार. हांव नको काडल्या काय कितें जालें काय रिन्यू जावना कितें जालां, पूण म्हाका दिसता अर्जंटली स्पीकर सर तें गरज आसा काय तुका काय लागता थंय, कारण थंय कितें जाता हालीं खूबच डेथ जावपाक लागल्या, कोण पिकनिके वता आनी कितें वता आनी तें कोफजांव जाता. सो आय वील रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू से दॅट ही शूड इमिजिएटली सी दॅट दीस सेक्युरिटी इज प्रोवायडेड. सांजे आसा सकाळची 9:30 to 5:30 आसा सद्या, एक आसा एटेंडेंट एक आहा, पूण रातचो ना सद्या, पूण दिसांनी दवरलो आसा, पूण तो आमी दवरतले. रातचे भुरगे ते कोण पिकनिकेक वता पयर एक डेथ जालो पळय, ते सगळे आयिल्ले म्हाका मेळपाक सांगपाक. श्री विल्फ्रेड देसा. म्हजो आनी एक आहा, दोन आसा. स्पीकर सर, 2 झिरो ओवर आसा. स्पीकर सर, apprehension in the minds of the local artists about failure of the government to provide financial assistance grants during annual festival of touristic importance. हांव आर्ट एंड कल्चराच्या मंत्र्याच्या नजरेक काडटा की एक इव्हेंट नातालाच्या दिसांनी जुवारी पुला कडेन जाता. तुवें पळयलां आसतलो, सगळे पळयता, जवळ जवळ 1000भर नखेत्रां ती एक फॅमिली आहा, हजबंड एंड वायफ, आनी ती लायतात आनी लोक खूब थंय पळोवपाक वता. आमी वता आसतना मुद्दाम थांबोवन थंय भितर वता पळोवपाक आनी तें बरें दिसता पळोवपाक. ट्युरिस्टीक गाडयो थांबता थंय वता. आतां तांकां पयलीं केन्ना तरी मिनिस्टरान तांकां हेल्प केला अंडर आर्ट एंड कल्चर. गेल्ले 2 वर्सां काय तांचें एप्लिकेशन रिजेक्ट केलां. सो हांव पयर गेला तेन्ना तांणी म्हाका सांगलें की तांकां कितें जाल्यार आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर की कित्याक तूं तांकां कदाचित स्कीम बंद केल्या कितें केल्या, पूण अशे एक्सेप्शनल केसीस ट्राय टू हेल्प देम समथींग, कारण ती आपले पयशे घालून करता. दे डोंट रेज फंड्स. तातूंत भितर एक गजाल लक्षांत दवर की ती कोणा कडल्यान पयशे मागपाक वचना. दे स्पेंड देअर ओन मनी आनी इट हॅज बिकम इयरली सगळे जाण पळयता आसतना म्हाका वता आसतना त्या जुवारी पुलाचे ते सायडीक करतात. सर, नोंद केल्या तुमचे हेची झिरो ओवरची, पूण एकूच आमचे कोविड-19 असल्या कारणान पेंडिंग असल्या कारणान ओनू आमी कोणाक फायनान्शियल ग्रांट दिले ना. नेक्स्ट इयराच्यान 1st of April वी आर गोइंग टू रिलीज अ फायनान्शियल ग्रांट and the 1st of April process suru जातलो sir. Honorable. Sir, I would like to make a mention to the following matter. Fear and anxiety in the minds of villagers due to construction of Western Bypass Road, which is dangerous to vehicular traffic at crossing level at Dongori, Rumbder, Gorvati, Nuve and Matol Verna due to non-installing of traffic signals and street lights on this stretch.
action the government intends to take to install the traffic signals, street lights on stretch of Western Bypass between Nuwe to Verna to avoid accident and loss of life and property. Speaker sir, Nuwe Western Bypass so आता दोनों साइडीन ओपन जाला हा. पहिले एक साइड आसताली, आत both sides चालू जाला आणि थिंगा रामबल आणि ट्रॅफिक सिग्नल ना. लास्ट टाइम म्हाका असेंब्ली एश्युरन्स दिल्ले थिंगा ट्रॅफिक सिग्नल घातले म्हणून. आतां आमकां एक प्रायवेट CSR फंडाचे ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक एकलो मेळ्ळा आनी आमी काल मिनिस्टराक मिटींग केल्या with that Real Alliance Enviro Solutions and Engineers. मुगे रिक्वेस्ट मिनिस्टराक तांकां जाता तो बेगीन NOC दिवपा आनी हे लायट्स ट्रॅफिक सिग्नल घालून घेवपाक. Speaker sir, I would like to get a matter for zero-hour mention to the Honorable Chief Minister. Fear and anxiety in the minds of the people of Porvorim due to haphazard planning of the area owing to increasing number of government, commercial and residential complexes. Porvorim is categorized under the urban status. However, the constituency still faces major water, electricity, garbage and sewerage problems. Therefore, it is imperative to commission the water treatment plant so as to ease out the water-related problems of the area. In addition, the government needs to revisit its Har Ghar Nal concept, considering that many parts of the state still lack proper water supply altogether, which would make the concept of having a tap redundant. The people of Porvorim are also concerned about the electrical issues in the area. The streetlight poles are either non-functional or require frequent repairs, and a lot of streetlight poles are not having LED fitting due to shortage of the same. This results in areas with dark spots, frequent accidents and security issues. We are still awaiting the streetlight policy. Furthermore, there have been concerns on the pendency of the sewage treatment plant, wherein the land for setting up the plant is still pending clearances. Similarly, other vital projects of the constituency like the housing board market, multipurpose panchayat ground, proposed fire station, science park, PDA garden, tourism art park also need to be made operational. The steps government proposes to take in this regard. Speaker sir, concerned departmenटाक सगळे instructions दिता सगळ्यांकडल्यान रिप्लाय घेतल्या. न्ही एकूच कितें आसा न्ही, Honorable Minister of Powerक म्हाका दिसता either he needs the support for the government in terms of the LED fittings. आमकां main problem कितें जाल्या, खुबशे poles empty आसा, fittings ना. सांगले जाल्यार स्टोरान ना, they are only replacing the existing fittings. So त्यो areas मातश्यो पळोवच्यो. करता हांव दिता instruction. Policy रे. Next. Policy रे. म्हणजे आनीक आसा स्पीकर सर, आनीक आसा. Speaker sir, if I could ask for a calling attention, but I'm pleased the speaker has given me zero mention, and I would like it to bring it to notice of our Deputy Chief Minister, Mr. Babu Kolekar, TCP. Speaker sir, fear and anxiety of the people in Karona/Aldona village on account of the approval granted to a private party to set up a private sports complex in survey number 320/1. Speaker sir, the Town and Country Planning Department had recently accorded an approval to an individual person for construction of a private sports complex in the Comunidad land, earmarked as a playground in respect of survey number 320/1 of the village of Aldona, Bardes, Goa in the Regional Plan 2021. Upon being informed about the said fact, I immediately approached the TCP Minister, who upon perusing the documents and being convinced about the illegality, immediately directed the revocation of the approval granted, and I am greatly thankful to the Honourable Minister for his quick action. Speaker sir, the property came to be zoned as a playground only on account of the resolution passed by the Gram Sabha, and the said property along with other properties were proposed to be developed by the government for the construction of a playground, and the said resolution was not meant for development of private properties into sport complexes, and in the process convert the same into open air halls for weddings and parties. This is an important point to note, Speaker sir. What is shocking is that the assistant planner of TCP submitted a false report confirming the existence of an 8 meters road on site, when in fact the road is less than 5 meters. And while the contour plan obtained by the villagers showed a depth of 80 centimeters from the road level,
The assistant planner has reported it as only 45 centimeters to get the same legally approved by disregarding the fact that the said property is a water catchment area and surveyed under survey number 320/1. Speaker, sir, I request the Honorable Minister, TCP Minister, Deputy CM, to assure this August House that no approvals will be granted to any private individuals for carrying out any development of a private sports complex of any individual persons in the property bearing survey number 320/1, and also the entire area earmarked as playground for the village of Valdona/Karuna as the said property 320/1 belongs exclusively to the Comunidad Fraternal de Aldona and is hereby marked as a playground in Regional Plan 2021 solely for the villages of Karuna/Aldona. Speaker, sir, I want to request the Honourable Minister and give me an assurance on the floor of the House to order a vigilance inquiry immediately in respect of the approval granted by the TCP officer and that particular officer. I want an assurance from the Speaker, sir. Thank you. स्पीकर सर हे जिरोवर मेंशन जे आमचे माननीय सदस्य बाब कल्याण टिकलो आणि सांगले त्या प्रमाणे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आम्ही पयलीं तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ली पूण मागीर सरपंचांनी काही क्वेरीज रेज केल्ली काही आमचे लोक येवन तेमी बी ऑब्जेक्शन हे केल्ले उपरांत आमी ताबडतोब टॅक्निकल क्लियरन्स दिवप केली आतां ते कोर्टाक गेल्ले आसा पूण तांकां परत दिवपाचो प्रश्न येना की एक वेळ लोकांनी आमची नोंदी हाडून दिल्ली आसा की थंय ती एक्टिविटी जावपा जायना पूण ताची इन्क्वायरी जावपाची गरज स्पीकर सर कित्याक तांच्यानी 8 मीटर रोड आसलो तो 5 मिटर्सान 8 दिला आनी ते इथं वॉटर कॅचमेंट एरिया ऑल्सो आमी रिवोक केली न्ही वय पूण एक्शन घेवपाची गरज आसा न्हू हांवें जात जातलें कशें जातलें ते एश्युरन्स जाय म्हाका एक्शन घेवपाचें न्हू स्पीकर सर 8 मीटर आसले ते 5 मीटर 8 मीटर दिता मागीर ते अप्रूवल दिला न्हू मिसगायडींग द डिपार्टमेंट दिस नॉट हॅपन जेन्ना नदरेक आमच्या लोकांनी हाडून दिली आमी रिवोक केली न्ही पूण एक्शन घेवपाची गरज आसा Honourable Member Sri Rohan Khawte. Speaker sir, a calling attention actually जाय आशिल्लें पूण I would like to put it to the House, to the Honourable Chief Minister, for 0 hour mention. Apprehension and anxiety in the people of the state due to the unwarranted firearm safety training course mandated during gun license renewals. Rule 24 of the Armed Rules 2016 mandates the safety handling training to be undergone only by those applying afresh or those who have undergone the training during the issuance of their primary gun license. However, the people belonging to senior citizen category, farmers, army officials, and individuals holding a firearm for self-defense are also forced to undergo the safety training, which was not mandatory while getting their primary license. In addition, Speaker sir, government has to consider that not everyone can access the sophisticated training system and can afford the exaggerated processing fees. Therefore, there is an urgent need for issuing appropriate guidelines and SOPs in order to put this issue to perspective. Government should immediately act on priority basis. Speaker sir, एकूच मिनिटान सोंपयता. आज ह्या लायसन्स रिन्युवलाक वतात. रिन्युवलाक वता आसतना एक कॅटेगरी पडटा आर्मी आनी डिफेन्स who have fought a war. They have been told to take training. सेकंड कॅटेगरी पडटा शेतकरी वर्ग जे आमी सारके बारीक समाजाचे लोक म्हणटात त्या लोकांक जे करता दॅट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स त्या लोकांक ऑनलायन बी कांय कळना आनी फीजूय सद्या परवडना पूण तांकां सांगलां ट्रेनिंग करचें पडटलें फॉर रिन्युवल तिसरी कॅटेगरी पडटा स्पीकर सर सिनियर सिटीजनाची जे सिनियर सिटीजन कोविडाच्या मगज मारीन आमी भितर रावंक सोदतात तांकां ट्रेनिंग करपाक लायता आतां आनी एक कॅटेगरी जाता स्पीकर सर जे लोक इनहेरिटन्स ऑफ फायर आर्म्स घेवन आयिल्ले ते वापरना ते फक्त शौक दवरिल्ले आसतात तांचे कडेन ते लायसन्सार आसता तांकां सांगता ट्रेनिंग कर म्हणून आनी पांचवी कॅटेगरी आमच्या सारकेली जी while giving the license there was no training and section 24 clearly states Speaker sir ki every license may at its expiration and subject to the same conditions if any as to the grant thereof be renewed by the authority mentioned in schedule 2 as renewing authority within a period of 30 days on receipt of the police report हांगा खंयच मेन्शन केल्लें ना जेन्ना विचारता स्पीकर सर कलेक्टर सावथ म्हणटा एमएचे गायडलायन्स हांवें आरटीआय मागून घेतली एमएचे गायडलायन्स ना लोकल आरटीआय मागली की तुमी ट्रेनिंग कशें करचें पडटा ते मॅजिस्ट्रेट रिप्लाय करता इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोक्युअर्ड फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून हातून स्पीकर सर नॉर्मली पुलीस ट्रेनिंग अकॅडमी सुद्दां आशिल्ली इट वॉज ओके देर इज वन एजन्सी इन पोंडा विच हॅज बीन टोल्ड टू कॅरी आउट दीस पर्टिक्युलर ट्रेनिंग आनी दीस पर्टिक्युलर थिंग आतां कित्याक आयला हो पळत प्रश्न पडटा आमी जेन्ना गन डिलरा कडेन घेतात तेन्ना वी आर टोल्ड अबाउट द गन्स वीच आर परचेस्ड बाय पीपल लायक अस वी हॅव बीन ट्रेन एट दॅट पर्टिक्युलर टायम इन्क्लुडींग द यूज ऑफ एम्युनिशन
तशेंच बाकीचे कॅटेगरीचे आसा स्पिकर सर प्रॅक्टिकली हातून बसूंक शकना ताज्या खातीर I would request the Honorable Chief Minister to revisit this and ensure that this is cancelled so that we are able to move आणि लायसन्साची सगळी सध्या कलेक्टरची ऑप्शन आसा ती स्पिडी क्लियर जातली. Speaker, sir, I look into the matter. This is zero hour mention. I look into the matter. सांगता आपल्याक हांव पळयता. आमकां सगळ्यांक हें येता वी आर ऑल आर्म्स लायसन्स होल्डर्स कितें जाता ट्रेनिंग घेवपाक पुलिसे कडेन जर केलें जाल्यार ओके आहा हो एक प्रायव्हेट एजन्सी तोंडान येता तो लायन दिता वी आर एट द मर्सी ऑफ दीस पर्सन आनी कलेक्टराक विचारल्यार कलेक्टर कितें म्हणटा की दीस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल एम लेट अस टेक अ डिसिजन हियर न्ही हांगा डिसिजन स्पीकर सर आम्ही 3 दिसाची असेंब्ली हो विषयाला 3 महिने लागला आता हो जुलैच्या एक सर्क्युलरा प्रमाणे वी आर डुईंग दिस लेट ऑनरेबल सीएम कीप दिस इन एबियन्स टिल द टाइम ही स्टडीज इट प्रॉपर्ली इफेक्टिवली मागीर स्टार्ट करूनी आता सध्या एबियन्सान दवर कित्याक सगळे रिन्यूवलाक उरल्या फाल्यां कोणाकडे गन आसा इट विल बी इलिगल बिकॉज इट विल बी रिन्यू फॉर रिन्यूअल स्पीकर सर तुझ्याकडे गन आसा थंय आसा लायसन्स समज रिन्यू जावना इज इट व्हॅलिड Speaker, sir. I know. Same will take a decision. Request Honorable Chief Minister. Decision is Speaker sir, house is the place for decision. Ani kanna decision. This is the decision here. Zero hour, please. Speaker, sir. विथहोल्ड मंदी मरे एकच एबियन्सान दवर मरे Whatever the things, I'll look into the matter and I'll resolve that. एकच इश्यू हांव नजरे राव एबियन्सान दवर करता एकच इश्यू हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरे काडपाक सोदता ते रिन्यूअलाक सीएमान सांगला कॅन्सल करता म्हणून सीएमान सांगला कॅन्सल रिन्यूअलाक सुद्दां एक्चुअली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशन ना आय हॅड ब्रॉट दीस नोटीस सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशन नासतनाच स्टेटीन केलां आनी रिन्यूअलाक एब्सोल्युटली गरज ना तांकां सांगितलें की तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशन ना जाल्यार तुमी आनी सेंट्रला रेफर करनाका हांगाच हें करा म्हणून मातशें Honorable Sri Davlekar. Fear and apprehension in the minds of self-help groups providing midday meals in various schools in the state of Goa for discontinuing their services, which has caused hardships to the self-help group members on account of financial loss to their business. Measures government intend to take in this regard so as to strengthen and provide relief to the unemployed women self-help group. आम्ही आत्मनिर्भर भारत हो शब्द वापरता आणि हांगच्यानूच जी सुरवात जाता काय कितें अशें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय सेल्फ हेल्प ग्रूप भारतीय जनता पक्ष आसतनाच केल्लें आनी आज तुमीच आसतना जर अशें कितें जावपाक लागलें जाल्यार आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो. Speaker, sir, self-help group आमी quotations दिवपाक लायला आणि म्हाका दिसता आमी तेंकाच दितले ते. एश्युरन्स दिया म्हाका तुमी ते आनी तांकां डिसकंटिन्यू करचें ना. सेकंड म्हजी कॉलिंग अटेन्शन आशिल्ली आणि 0 आवर आशिल्ले 3 दिसाचे असेंब्लीत आमी जे प्रश्न म्हणटा ते प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण तुमकां आमकां मेन्शन तरी करपाक दिया हांवें तांचे कडेन इतलें मागलें तुमचे कडेन की ते 0 आवरां तरी म्हाजे घालून दिया म्हणून हांव वाचता फक्त कळुनूय तुमकां ते प्रश्न खबर ना मंत्र्यांक सुद्दां खबर ना जे प्रश्न आतां हो जो प्रश्न आसा पळय आतां हय म्हणटलो मंत्री तुजो हांव सांगता. Fear and anxiety in the minds of agriculturists, especially cashew and mango growers, on account of great loss and damage caused by cyclonic, unprecedented incident of rain, thereby damaging blossom of cashew and mango trees, and measures government intend to take to support these agriculturists. हे उनूच जालां आनी पयर जो पावस आनी हें पडलें आतां दवय गेलो आतां दव पडपाक लागलो थंडी ना परत ब्लॉसम येवचो ना. ब्लॉसम म्हणजे घर तो येवचो ना थंडी पडपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले कारण तुमी काल म्हाका आन्सर दिलें तो शकरो तें खाता आमी सपोर्ट प्रायस दिता नाल्ल जर बोणो आसतनाच खालो तुमी सपोर्ट प्रायस दितले खंयचे मातसो विचार करा दाखयता हांव उगी रावलो त्या वेळार अशें करूं नाका. हे विशय सर्वसामान्य मनशाचे शेतकऱ्याचे आनी शेतकरी जगलो जाल्यार आत्मनिर्भर भारत जातलो ना जाल्यार जावचो ना. त्या खातीरूच हांव हे उलयतां. आनीकूय म्हजे 4 इश्यू संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आशिल्लो त्या नंतर मोटर व्हेकल एक्ट आशिल्लो कांय दिवना म्हाका सांग मरे कितें तें सांग.
तुमची नोंद आमी घेतल्या पूण आनी ऑलरेडी आमी हेजे बरोबर ऑलरेडी सगळे झेडिओ काय इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा ज्या ज्या कडेन अशें हें जाल्ल्या ताबडतोब तुमी सायट इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दियात आनी जेन्ना जेन्ना काम करना तुमकां हांवें 100 फावटी सांगलें सगळ्यांक तुमचे instruction JDO काम दिला. करना म्हणून ना, तुम्ही ना. कांयच एक्शन घेना तेंचेर. जेडिओ काम करना म्हणूंक शकना हांव. आमच्या पॅन्डेमिक म्हणजे लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां जेडिओनी आमच्या फिल्डार रावन काम केलां. सामकें स्ट्रिक्टली लॉकडावन आसतना सुद्दां सगळे तालुक्यात आमच्या जेडिओनी काम केलां. ना म्हणपाक जायना, जेडिओ काम करता, फिल्डार वचून काम करता. करना म्हणून तुम्ही एक्सेप्ट केला. Honorable Reginald. I want to bring to the notice of the House relaxation for marriages. लोक भायर सांगताय तुगेले दोगांय all citizens तुगेले Portuguese citizen जावं दुसरे काज जावपा येताय. काज जावपा येता तेन्ना तांकां एक रेजिडेंसी म्हूण मागताय. 1 month temporary residency. आतां they have been staying in Goa, but since they are nationals, foreign nationals, तांकां काज जावपाक रेजिडेंसी मेळना. जाय जाल्यार पयशे दिल्यार ही रेजिडेंसी मेळटा, नाजाल्यार मेळना. ही तांकां त्रास जाता. राव रे मातशें राव रे. पयशे आतां 30% बी जाय डिस्कस जालां, तेजी आनी नाका रे. सो आतां आनी हें इफ रिक्वायर्ड दे आर गेटींग दीस रेजिडेंसी आनी मागीर रजिस्ट्रेशन जाता. बट ऑफिशियली कांय म्हणना, तांकां एक रिलॅक्सेशन दीन. रिलॅक्सेशन दीन तांकां काजार रजिस्टर करपाक. बिकॉज दे हॅव बीन प्रिवियसली दे हॅव बीन गोवन सिटिजन्स. सो तांकां कन्सिडर करचें, नाजाल्यार तांकां रिलॅक्सेशन घेवपाक पडटा, इवन अनदर रिलॅक्सेशन ऑफ 15 days waiver, because they require 1 month for registration of the marriage, full registration जावपाक तांकां 1 month रावपाक पडटा. So even those 2 relaxations, foreign nationals कोण येताय, भायर सांगता काज जावपा हिंगा. आतां लंडन सांगता, कोण येता, पुर्तुगाला सांगता, they come here to get married. They have short time. Pandemic टायमाक तांकां त्रास जाला. सो तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाक खंय तरी मेकॅनिझम कोन्न, इवन रेजिडेंसी तांकां मेकॅनिझम कोन्न, कित्याक रेजिडेंसी तांकां मेळना आनी ते इतली काजार रजिस्टर जाली. सो तांकां हें वेवर दिवपाक कन्सिडर करचें, हें आय एम ब्रिंगिंग टू द नोटीस ऑफ द हावस. Honorable Churchill Alamo, you answering? 1 minute, Churchill. Honorable colleague, जो झिरोवाक मेन्शन केला तेका म्हाका म्हजो सिनियर कलीग तो म्हजे परस पयलीं आमदार जाला. आय थिंक इज अवेर that if you go to the court, a foreign national through the APP is given the permission on the same day. I don't know whether he is aware, so I am making you aware that a foreign national, because he is a foreign national now, he is not an Indian citizen, he is not a Goan national. He may be a Goan, he may be my brother also, but then it does not happen that way. So there is a relaxation where he has to go to the court, APP दिवपाक जाय आनी ते करपाक जाय. Immediately marriage register जाता, एक जालें. दुसरें तुवें एलिगेशन केलें की कोण तरी सर्टिफिकेट दिता 15 दिसांचे 1 म्हयन्याचे दितात, तेजे म्हाजे नजरेक हाड, तेजे एक्शन घेता. तिसरी गोष्ट जी आसा, ओवरऑल आय अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स, बिकॉज लास्ट टायम टोनी बाबूय सांगतालो, we have already, the government has approved the constitution of a committee consists of legal luminaries and experts to draft the family code of the or the Portuguese civil code. Considering the changing times and to the tune of the recent scenario in India, and the said committee shall be notified shortly, because we want people of that caliber. It cannot be any person. So we have to take their permission, and we have written to them, and their permissions are being sought. I am monitoring. Moment all those people give their permission, I cannot name who are there, but they are well-to-do people of legal luminaries and knowing the language of Portuguese also. So once they give their thing, we will notify this committee. The said committee shall, beside examining other issues pertaining to the code, the entire code, will also examine the requirement of relaxation for obtaining 1 month residence certificate for registration of marriage of foreign nationals born in Goa and having Goan lineage. So we are looking into it. But right now, it can be done. You are aware of it, no? So based on that, and secondly, तुवें कोणें सांगलें पळय की तुका बोगस सर्टिफिकेट येता ते मातशें म्हजे नजरेक हाडचें. सर फकत हांवें कन्सिडर करपाक कित्याक 15,000 पडटा, इवन एडवोकेटा बी वयता जाल्यार कितें करता जाल्यार ताका लागून हांवें ब्रोट इट टू द नोटीस. आनी तांकां टायम लिमीट ऑल्सो इज अ कन्स्ट्रेंट. ताका लागून हांवें हाडला नोंदरेक. तूं आज सिनियर कलीग म्हणटा आनी कितें म्हणटा जाल्यार तें दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. तूं जाय तें म्हणटा म्हाका, बट कन्सिडर कर की तांकां रिलीफ जाय इतलें. Speaker, sir, I said he's my senior colleague. I said that there is a provision in the law which allows a foreign national to get married in 1 day. So, तेणे म्हाका पयशे चड पडटा ते पयलीं सांगूना, आतां सांगलें. So I have answered him, Speaker, sir.
खबर सांगत पयशांक लागून ते सांगले आता सांगलं मरे 15,000 पडटा म्हणून सांगलं 15,000 कित्याक मायज पडटाय हांवें सांगला मरे, Honorable तुम्ही Churchill आले पयले पयशे सांगला तुका सांगपाचो हांव. स्पीकर सर हे हावजां आयले म्हणटकूच आदले सेक्रेटरी उड आसता हाय तो ना बाबुलमॅन तो सदांच कितें तरी धाडलें सारक कायद्यान मेजाचेर दितालो सगळ्यांक आंडून घातालो. हांवें एक बरें कॉलीग एडिशन घातलें आनी कॉलीग एडिशन म्हणटा तें सामकें सिरियस तें पूण म्हाका तें कॉलीग एडिशन दिल्लें आनी आयज तें जिरावला चिंतून नासलें आतां दिलें मरे जिरोवर वाच कितली घातलेली आहा कांय चल्ला आमच्या सोड fear and anxiety in the minds of the people due to the change of name of the college of Malikajan at Kankona without permission of education department steps the government intends to serious this matter. Speaker sir, जेन्ना हांव जायत तेंप जालो ह्या हावजांत आहा जायत पाटी हांव मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाला आनी जेन्ना लोकांक कितें गरज आहा ते गोवोरमेंटाचे कायद्याचेर बांदपाक मेवता. आतां गोवोरमेंट कायद्याचेर हे मालिकाजनांत आमी रूम अमके ते क्लास बांदल्यो आनी तिका नांव आशिल्लें गोवोरमेंटा हेजे प्रमाणे हें नांव चेंज केलां आनी एक चेतन देसाय म्हूण कोण एकलो लोकल मनीस तो आपल्या नांव घाता हें कितें चल्लां तुगे गांव मरे स्पिकर सर तुगे गांवांत कितें चल्लां काय म्हणटा हांव. जेन्ना गोवोरमेंट बांदता गोवोरमेंट आपल्यागेर तिका नांव दवरता गोवोरमेंटान बांदिल्लें म्हूण आनी तुमी नांव चेंज करता तुमी जोण एकलें नांव घाता एक कितें आनी सेरत पळय आनी हें नासलें का हें सगळें जातलें आनी जाणा जायत कडेन पण हें केशें जातलें आतां हें केशें कितें चल्लें म्हणजे सरकाराच्या पयशांचेर बांदप लोकांक गरज आहा म्हणून स्कॉल आनी तें तूं नांव काडप आनी जोण एकल्या नांव घालप तूं तेजो अधिकार कितें आनी हें तुमी हाडा हावजां हें बंद जालें हय बिल्डिंगो आणि नाव आपलें घालप कॉलेजी किंवा हेका हें बरोबर न्हय. हें खूब कडेन जालां हेचेर इन्क्वायरी करा म्हणून हांवें दोनदां सांगलें. स्पीकर सर हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन दोगांयकू असल्या बाबतीच्यो ज्यो केसीस आहा ताची इन्क्वायरी करून रिपोर्ट स्पीकर सर 0 आवर जाले. No, obituary is no. स्पीकर सर एक ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक हाडूंक सोदता विच इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न. स्पीकर सर पयर आमी लेखी भवनाचें इनॉग्रेशन केलां द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स थंय सकयल ट्रेजरी आसा. लेखी भवनाचें जें इनॉग्रेशन केल्लें आसा ती तातूंत जी ट्रेजरी आसा तातूंत ऑनरेबल सीएमाक मागता की ताबडतोब ऑडिट मागचें कारण प्री लिबरेशना वेळाचें वेदर देर वॉज गोल्ड डायमंड कॉयन्स कितें जें आशिल्लें एकूय बजेटरी डॉक्युमेंट नाल्यार एक्सप्लोनेटरी मेमोरेंडम खंयच मेन्शन जाल्लें ना. सो हालींच्या हालीं म्हाका दिसता तें ऑडिटूय जावना आनी तें उरलां भांगर उरले ते कॉयन्स पयलींचे लिबरेशना वेळाचे हो प्रश्न आज पडला. ऑनरेबल सीएमाक सांगता की मागता की इमिजिएटली हाजेर इन्क्वायरी जावची बिकॉज द न्यूज इज खुबशे भितरली स्ट्रॉंग रूम आसा तातलें सामान ना जालां म्हणून अशे न्यूज आसात. ऑनरेबल सीएमान ते व्हेरीफाय करचे. Honorable CM, just extend the time. Okay. I extend the House by 15 minutes. Those in favors? Yes, sir. Okay. The House is extended by 15 minutes. Speaker sir, पयरच्या calling attention Reginald Babache, I had told that I will be placing a file of the complaint on Tirumala Tirupati Multipurpose Cooperative Credit Society on the table of the House. I would like to place it on the table of the House for Honorable Minister for Cooperation. Okay. Obituary references to the sad demise of Professor Edward de Lima, a prolific Konkani writer, literature, and a social worker.
His most recent book, Tales of Socorro, is his debut into fiction after his autobiographical story, Yesterdays at Monte jogging down memory lane of 2019 was significant. And Sri Antônio Inácio João de Souza, noted theatrist and singer. Let us rise to maintain 1 minute silence as a mark of respect to the reporter. So, congratulatory references. Congratulatory references to the following. Late Srimati Mridula Sinha ji, former governor of Goa, for having been selected to be awarded the prestigious Padma Shri Award posthumously. Sri Vinayak Kedekar, veteran writer, noted folklore artist and researcher, for having been selected to be awarded the prestigious Padma Shri Award. Sri Alex Reginald Lawrence, MLA, John Claro Fernandez, veteran theatrist, and Enclidas de Ali, noted Konkani writer, for being conferred the Gulab Awards. Sri Raghunath Mashelkar, eminent scientist, for being honored with the prestigious Atal Sanskriti Gaurav Puraskar. Sri Krishna Gajanan Vaze and Srimati Sindhu Samit Nayak Prabhu Desai for being selected and awarded the state and national awards respectively for excellence in teaching. Master Akshay Bangle, Miss Vinita Bicholkar, Miss D.L. de Silva, Miss Nympha Fernandez, who have excelled in their academic par excellence. Mrs. Prerna Palekar for excellence in performing arts. Master Leon Mendoza for winning the 67th Chess Grandmaster of India title. Miss Tanisha Karasto and Miss Anura Prabhudesai for excellence in badminton. The Goa Visually Impaired Cricket Team for winning the runners-up title of Parasman Trophy Tournament in Ajmer, and Master Ashutosh Mavaskar for winning the Man of Series Award. Master Yash Fatte for winning the French Open Junior Squash Championship. Srimati Sapna Pai Anglo, Sri Vivek Naik, and Srimati Hema Bugade, recipients of Kaulashalya Acharya Award. Kaulashalya Acharya Award. Yeah, same thing, what I said. Miss Nisha Rajkumar Prasad for her courageous act of rescuing an infant from a kidnapping attempt at Bambolim. Sri Santosh Birmole for training India's men's boxing team for World Championship to be held in Paris and Tokyo Olympics in 2021. Miss Sharon Dias for winning national and international beauty pageants. Miss Tracy Fernandez, physiotherapist, and Miss Shika Pandey, cricket player, for representing Team India at ICC Women's World Cup and T20 in Australia in 2021. Miss Yuvena Fernandez, assistant referee, to officiate in FIFA World Cup final in Under-17 Women's World Cup at Jordan. Sri Prabodh Sirvaikar and Ravindra Desai,
Deputy Superintendent of Police, for being awarded the President's Medal for Distinguished Service. Indian cricket team under the captaincy of Ajinkya Rahane for winning the Border Gavaskar Trophy in Australia. All elected members of Zilla Panchayat also. oppose केले IIT projecta. Papers to be laid. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in the today's order. Hey, again calling. I will break now. Where it is? Okay, we will break for lunch. Break for lunch. And we meet at 2:30.